मडगांव मास्टर प्लॅन सादर करतकच थळाव्यांनी ताका खर विरोध केल्लो मास्टर प्लॅनाचो मसुदो उणेंत उणे 15 दीस भौशीक सुचोवण्यो आनी फीडबॅका खातीर उक्तो दवरचो। हो मास्टर प्लॅन हाडचे आदी दर एकल्याच्यो सुचोवण्यो घेवनच मुखार पावलां मारात। मडगांवकारांनी प्रेझेंटेशना वेळार तिडक उक्तायली। खंयचोय मास्टर प्लॅन करतना थळाव्यांचो विचार करूनच करात। आमी आमची शेतां भाटां राखून दवरतात आनी त्याच शेत जमनीन हे पार्क उबारपाक सोदतात। अशें जावपाक आमी दिवचे ना। परतून लोकां मुखार प्लॅन सादर करचे आदी येवजणेन बदल करात। ही येवजण अवास्तव आशिल्ल्यान तांणी टिका करून शारांत जमिनीचो उणाव उक्ताडार हाडलो। तो मास्टर प्लॅनाच्या म्युनिसिपालिटी दाखोवपाक गेले लोकांक सगळ्यांक सजेशन घेवपाक आशिल्लें। सो आतां लास्ट तेंचे डिसायड केला की ते वॉर्ड वायज ते वचून सजेशन घेतले म्हणून लोकांचे कसो कितें मास्टर प्लॅन करपाक। म्हाज्या कितें हो जो दाखयल्या हो दिसपाक हो बरो दिसता, पळोवपाक बरें दाखयता पिक्चर, पण आमी हेजे ओपोज करता। कालूच आमच्या आमदार फातोर्डेच्या आमदारान हेजे ओपोज केल्लो। आमी बी कावन्सिलर म्हणून आमी हे जेडा ओपोज करता। कित्याक म्हणजे एग्रीकल्चर जे लँड आसा थंय जे लोक आमचे शेतकार भाजी रोयता हे रोयता तांकां आमी जाता तितले मदत करता, रोवपाक हेल्प करता आनी हे थंय हांगा ओपन स्पेस करून ते हे करूं सोदता, पार्क करूं सोदता एग्रीकल्चर। हे कोताक येना, हे आमी पंचायत आयकून घेवपाचें ना। आमकां कसो जाय तसो लँड आमचो मास्टर प्लॅन कसो करपाक जाय हे लोकांक विचारून करपाक जाय। आमी आमच्या लोकांक घेवन आमी बरोबर गेलो करतलो की दे वर नॉट प्रिपेर्ड फॉर द प्रेझेंटेशन। वॉट रिजन हांव काल पयरच्यान तांकां सांगता की तुमी हो आतां तो पोस्टपोन करपाक जाय आशिल्लो म्हणून। एक कोर्ट आतां ते म्हणटा काल तांच्यांनी वेबसायटीर घाला म्हणून। काल रातचे घालता आमकां खबर पासून ना। आतां खबर नासतना हांगा येवन तुका डिस्कशन करपाचें जातलें? इज इट पॉसिबल? हांव पयरच्यान तेच सांगता तांकां की हे तांच्यांनी पोस्टपोन करपाकूच जाय। आनी आज जर आमी पळयलें हे प्रेझेंटेशन दे वर नॉट इवन प्रिपेर्ड, तांची बेजूच नाशिल्ली प्रेझेंटेशनाची। आतां अशे तरेन तांच्यांनी जे सजेशनां दिल्या मडगांव करतले म्हणून, हांव सांगता 60 to 70% करपाक पॉसिबलूच ना। आतां आमी तांकां सांगलां आनी हातून एक दिसून येता दीस इज 100% नॉट पीपल सेंट्रीक मास्टर प्लॅन। हो मास्टर प्लॅन आसा तो हांव सांगता काल सांगला ते आमदार सेंट्रीक। आनी हे पयर पळय तांच्यांनी कन्सल्ट पासून करतना एक्सेप्ट केला की हाजे पयलीं तांच्यांनी जे स्टेक होल्डर्सांक दाखयल्ले ते हांवें तांकां विचारलें की स्टेक होल्डर्सांक दाखोवच्या पयलीं तुमी एक्चुअली पब्लिकाक दाखोवपाक जाय आशिल्लो, कित्याक हो मडगांवकारां खातीर मास्टर प्लॅन। हो मास्टर प्लॅन बाकीच्या तांच्या स्टेक होल्डरां खातीर न्ही। सो आमी तांकां आतां रिक्वेस्ट केला, तांच्यांनी एक्सेप्ट केला की दे वील रिवर्क ऑन दीस। आमी सांगला तांकां, डिमांड केला की तांच्यांनी हो रिवर्क करचो पडटलो, टायम घेवन तांच्यांनी आमकां हाडून प्रेझेंट करचो पडटलो, लोकांक दाखोवन पयलीं वॉर्ड वायज वचचो पडटलो, वॉर्डांनी वचून लोकांची सजेशनां घेवन प्रेझेंट करून मागीर हाजेर कितें विचार जातलो। Without understanding the ground reality of Margaon and Fatorda, आणि एक प्लॅन करून हाडला। Now the problem is, आमी कितें आयले, first we thought that it was the development plan which is supposed to be submitted as per the Municipality Act to the District Planning Committee. ती जर तुम्ही आमीच ताचे खातीर कोर्टान गेल्ले आनी एक जजमेंट हाडिल्लो, ती अजून पर्यंत तांणी डेव्हलपमेंट प्लॅन केलोच ना। एंड नाव वी आर थिंकिंग ऑफ 2041, दॅट इज 16 years ahead. हे जे it is basically a consultancy scam, because this is how it works. You choose an agency who is empaneled with G-SUDA or the SUDA, Urban Development Ministry in Delhi. Tanka te yetat, they liaison with the government, they get a plan to be made, they prepare a DPR, which usually does not come to the people. If you go to other places, usually it does not come to the people. It is discussed only within the government circles and it goes back. It goes back to Delhi. They get paid for it. And then everything is forgotten. What is the use of a plan if there is no implementation? We have seen, आम्ही सगळेच मडगावकार, आज कितली वर्ष झाली, मडगाव इज द सेम. What is the development? Whether it is G-SUDA, municipality, TCP, it is all about messing around with Margaon. मास्टर प्लॅन हो कितें हाचे बेसिक्स जाणून घेवपाक आनी आपयलें। त्या वेळार कोणें भायरून बोवाळ केलो, व्हडलो आंदोलन केलो, एक रूम 4 रुमा भितर बसून ओडीपी तयार करतात कितें। त्याच वेळार कशें थोडे काही लोक आहा तांकां शिता पयलीं मीठ खावपाची संवय आहा। आमी हांगा बसल्यार ते कोणाचेर अन्याय करपाक, बोवाळ मारपाक, दुसऱ्याचेर टिका करपाक आमी बसूना। इतलें तरी आमकां एथिक्स आहा काम करपाक।
सो त्या वेळार तें जालें बेसिक्स जाणून घेवपाक आनी आमकां आपयलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.